Assalamu alaikum warahmatullah yantang mu'minin mu'minat gangma nan med san med sehat salamat ning yambo duktug insyaallah karim ahl bait imam mujtaba alayhi salam wiladat yang yantang tabrigo tahniya darzabet alta chuzdrugi tsanla fiaq puchi dugju zerbana fiaq rakaat chungis ngizngisi ka salam tin motugi fiaq puna chosla mal lakhoncha سوره حمد پوزر لشوک پیکا گا رکعت رینوک سوره حمد پوزر لشوک پیکا سوره تکاثر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Di surah po ki surah takathur ina diu respa chungis mulcha pachana fiaq rakat chungis motu ke cholangiz ngis bana salam cham sojo truk salam truk har rakat re ka hamud pela juk pe ka surah takathur po respa chungis mul bazacha thawab po ata chinju zerbana روايات بانوك مولن دوك كي روايات بو بعض نقل مطابق پیغمبر فیق پیشتیان دوك بعض نقل انوك مولا امیر المؤمنین فیق پی طرف نسبت تان دوك شاید مسكي شتیان دوك ندوك دوك وهو خرج من قبره وهو ريان سواب بدوين قبر انوك نا كو بینچاین لو حسکیا قرآن لیک سنا زیبان اردمو این موید پی چهره کھوره خوبصورت این موید پی چهره کھوره حسکیا قبر انوگ نبینگ می وقت مختلف این موید شکلی که کچیگ نه حتی حیوانات بندر نشدی ادین دساقی نتایو ده کچیگ انسان اردون نقبو ادی وقت پینوگ دی عمل خیر بخوری یود کن دی شخص پردون کرپوی که بینگ مچا چاین لو ینادی بالشهادتین شهادتین که ندان تانچیک و دی وقت پینوگ کو آسان ننگمبو حتی حساب چگمت پا بهشت انوک داخل بچائن لو چاندی عمل خیر پوگاسو چگیس انشاءاللہ خدا تھت پوید پی خدا رضایت کا تھن موید پی دو چس خست دے کا انشاءاللہ انجام تانکا تو ثواب دی طرفے کے آتا واری چھاسوں سے دک انشاءاللہ آتا دی اعمال خیر کنی شیطان اگنا بہتر زستے کا بہرمند چھوک و استفادہ بایت پی خدا توفیق سجدے بک ینتنگا مکنا التماس دعا.